Buen día, hermanos. Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Una bendición de compartir la palabra juntos hoy. Amén. Meditar sobre la palabra. Amén. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, Señor nuestro Dios, nous te bénissons, te Père, nous te rendons bendecimos, grâce. Padre, y te damos Nous gracias. disons merci, Père, pour ce privilège que tu nous Gracias donnes por este privilegio que nos das de méditer, Seigneur, sur ta de parole. meditar en tu palabra. Nous te prions, Père Céleste, de Te nous guider pedimos par ton de Esprit Saint guiarnos a través de tu Espíritu Santo et que ton nom soit y que tu nombre glorifié. sea glorificado. Dans le nom de En el Jésus-Christ. nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Le titre que l'on a donné à ce partage, c'est « Nous sommes ce que nous contemplons ». El título que hemos dado a esto que vamos a compartir es Nosotros somos lo que contemplamos. Contempler veut dire s'absorber dans l'observation attentive de quelqu'un ou de quelque chose. Contemplar quiere decir absorberse en la atenta observación de alguien o de algo. Si on observe, c'est parce qu'on admire, Si observamos es porque admiramos, on aime. amamos. Lorsqu'on contemple, on absorbe tous les détails et les gestes et les mouvements. Cuando contemplamos, absorbemos todos los detalles y los gestos y los movimientos. Et on finit pour les incorporer dans nos pensées Y terminamos por incorporarlos en nuestros pensamientos et sans se rendre compte, on imite ce qu'on a observé. y sin darnos cuenta imitamos lo que hemos observado. Il y a une sorte d'union spirituelle. Hay un tipo de unión espiritual. Les enfants, lorsqu'ils naissent, Los niños cuando nacen ils sont allaités, y cuando están siendo amamantados, ils regardent, ellos miran, ils contemplent leur mère, ellos contemplan a su madre, ils observent chaque geste. ellos observan cada gesto. Il y a une union entre le regard de la mère et son enfant. Y hay una unión entre la mirada de su madre y su hijo. L'enfant se nourrit avec quelque chose de physique, El niño se nutre de algo físico, mais aussi il se nourrit dans l'émotionnel. pero también se nutre en lo emocional. Ce processus continue. Este proceso continúa, L'enfant grandit, el niño crece il continue à admirer, y él continúa a admirar, à observer ses parents, a observar a sus padres, soit dans le bon ou dans le mauvais exemple. sea por el bueno o mal ejemplo. Telle la mère, telle la fille. Tal es la madre, tal será la hija. Tel le père, tel son fils. Tal es el padre, tal será el hijo. L'enfant contemple son frère. El niño contempla a su hermano, Puis l'enfant grandit, luego el niño crece, il continue à observer, él continúa a à observar, contempler a contemplar à son ami, a su amigo, à son idole de foot, a su ídolo de fútbol, et à la liste, et la liste continue. y la lista continúa. Lorsqu'une personne admire Cuando una persona admira et contemple quelqu'un y contempla a alguien ou quelque chose, o algo, cette personne aura les attitudes,
Esta persona tendrá las actitudes, les gestes los gestos de la personne admirée ou contemplée. de la persona que admira o contempla. Toi, qu'est-ce que tu contemples? Vos, ¿qué es lo que contemplás? On va lire dans 2 Corinthiens chapitre 3 versets 17 à 18. Leamos 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17 al 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amen. Nous avons lu les 2 versets, Hemos leído estos 2 versículos. mais en fait c'est tout le chapitre 3. En realidad tendríamos que leer todo el capítulo 3. Ces versets parlent de la gloire de Dieu. Estos versículos hablan de la gloria de Dios. Cette gloire de Dieu Esta gloria de Dios doit se refléter dans nos vies. tiene que reflejarse en nuestras vidas. Le verset dit El versículo dice que nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. que somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Dieu nous a appelés à participer à sa gloire, Dios nos llamó a participar de su gloria, dans le but d'être transformés. con el propósito de ser transformados. La vie chrétienne, La vida cristiana, la vie de service à laquelle Dieu nous a appelés, la vida de servicio a la cual Dios nos ha llamado, est une vie glorieuse. es una vida gloriosa. Lorsque Moïse descendit du mont du Sinaï, Cuando Moisés desciende del monte de Sinai, après 40 jours et 40 nuits, luego de 40 días y 40 noches, il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière. no sabía que su rostro brillaba Depuis qu'il a parlé avec le Seigneur. luego que había hablado con el Señor. Moïse devait mettre un voile sur son visage. Moisés tenía que poner un velo en su rostro. On admire cet événement, Admiramos este suceso, mais c'est quelque chose de très normal pero es algo de tan normal et logique. y lógico. Lorsque quelqu'un contemple la gloire de Dieu, Cuando alguien contempla la gloria de Dios, la personne n'est pas la même. la persona no es la misma. Moïse est descendu du mont Sinaï, Moisés descendió del monte Sinaí, il a ramené au peuple les tablettes, la loi, él trajo consigo las tablas de la ley. Voyons ce qu'il dit dans le chapitre 3 de 2 Corinthiens, verset 7. Veamos lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 7. On va le lire. Leámoslo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Et le verset 8 dit Y el versículo 8 dice: Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Paul décrit la loi comme ministère de la mort. Pablo describe la ley como el ministerio de la muerte, Le ministère de la condamnation. el ministerio de la condenación. Cela, c'est au verset 9. Eso está en el versículo 9. Et le ministère passager qu'on peut trouver au verset 11. O el ministerio pasajero o que perece, que lo encontramos en el versículo 11. C'est quoi le ministère de la mort? ¿Qué es
el ministerio de la muerte. Moïse est monté au mont Sinaï pour recevoir la loi de Dieu. Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios. Normalement, la loi est donnée pour avoir la vie, Normalmente la ley es dada para tener la vida, pour que le peuple connaisse le chemin de la vie. para que el pueblo conozca el camino de la vida. La parole de Dieu affirme que la pratique de la loi assure la vie. La palabra de Dios afirma que la práctica de la ley asegura la vida. Exemple, on peut le trouver dans Lévitique 18:5. Este ejemplo lo podemos encontrar en Levíticos capítulo 18, versículo 5. On va le lire. Leámoslo. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Ce verset a été cité 3 fois par le prophète Ézéchiel. Este versículo ha sido citado 3 veces por Ezequiel Dans le chapitre 20. en el capítulo 20. La loi qui devait ramener la vie La ley que tenía que traer vida a donné la mort, dit l'apôtre Paul. dio la muerte, dice el apóstol Pablo. Après 40 jours au mont de Sinaï, Luego de 40 días en el monte de Sinaí, Moïse a ramené la mort pour le peuple. Moisés trajo la muerte al pueblo. Le verset 9 de 2 Corinthiens chapitre 3 dit: Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 9 dice: le ministère de la condamnation. el ministerio de la condenación. Pourquoi la loi est un ministère de condamnation selon Paul? ¿Por qué la ley es un ministerio de condenación según Pablo? On va lire dans Jacques chapitre 2 verset 10. Leamos Santiago capítulo 2 versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Accomplir la loi est impossible aux hommes. Cumplir la ley es imposible para los hombres, La loi est venue pour condamner. porque la ley vino para condenar. Et le verset 11 de 2 Corinthiens chapitre 3 Versículo 11 de 2 de Corintios capítulo 3 dit que ce qui a été passager a été glorieux. dice que esto que era pasajero o que perece era glorioso. Qu'est-ce qui est passager? ¿Qué es lo que es pasajero o que perece según la versión Reina Valera? C'est la gloire qui vient de la loi. Es la gloria que viene de la ley. Ce que Dieu a donné à Moïse, Lo que Dios dio a Moisés c'était glorieux, era glorioso, mais passager. pero pasajero. Ce qui est permanent Aquello que es permanente est bien plus glorieux, comme dit le verset 10. es más glorioso, como lo dice el versículo 10. On va lire dans Romains chapitre 3, versets 19 à 20. Leamos Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amen. Si quelqu'un n'accomplit pas un seul commandement, Si alguien no cumple uno de los mandamientos, devient coupable de tous. es culpable de todos. Car accomplir toute la loi est impossible aux hommes. Porque cumplir la ley es imposible para los hombres. La loi possède aussi un nombre des biens à venir. La ley posee una sombra de aquello que iba a venir. On va lire dans Hébreux chapitre 10, verset 1. Leamos Hebreos capítulo 10, versículo 1. Leo la versión Nueva Biblia Viva. La ley es solo una sombra de los bienes que están por venir, y no la realidad misma de esos bienes.
Por eso, la ley nunca puede hacer perfectos a los que adoran por medio de los mismos sacrificios año tras año sin cesar. Amen. Aujourd'hui en Christ, Hoy en Cristo nous vivons la réalité des choses vivimos la realidad de las cosas, qui sont permanentes. las cosas que permanecen. Si Moïse est descendu du mont Sinaï Si Moisés descendió del monte Sinaí avec une loi qui donne la mort, con una ley que da la muerte, qui condamne et qui est passagère, que condena y que es pasajera, et son visage brillait de gloire de Dieu, y su rostro brillaba de la gloria de Dios, où Dieu avait besoin d'un lieu, donde Dios necesitaba de un lugar, un temple pour manifester sa gloire. un templo para manifestar su gloria. À combien plus forte raison, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Cuanto más nosotros que somos el templo del Espíritu Santo. Nous sommes tous dans l'admiration, Nosotros estamos en admiración émerveillés de ces moments de gloire que Moïse a vécu. y maravillados de ese momento, de esos momentos de gloria que Moisés vivió. Paul dit, ce qui était glorieux ne l'a point été. Pablo dice que aquello que era glorioso en realidad no lo fue. Pourquoi? ¿Por qué? À cause de cette gloire qui lui est supérieure. A causa de aquella gloria que es superior a ella. Nous sommes en Jésus-Christ Nosotros estamos en Jesucristo et nous sommes dans cette gloire y nosotros estamos en esta gloria qui est beaucoup supérieure à celle que Moïse a reçue. que es mucho más superior a aquella que Moisés recibió. Si on a compris cela, Si hemos entendido esto, jamais on ne sera des mendiants spirituels. nunca seremos mendigos espirituales. Jésus dit dans Luc 7, verset 28, Jesús dice en Lucas capítulo 7, versículo 28, on va le lire, leámoslo. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. le plus petit dans le royaume de Dieu El más pequeño en el reino de Dios est plus grand que Jean-Baptiste, es más grande que Juan el est Bautista, plus grand que Moïse. más grande que Moisés. Moïse a eu cette expérience Moisés tuvo esta experiencia lorsqu'il était dans le mont Sinaï. cuando estuvo en el monte Sinaí. Et Paul veut nous faire réveiller Pablo quiere despertarnos afin de voir que la gloire que nous avons reçue en Christ a fin de que veamos que la gloria que hemos recibido en Cristo est supérieure à celle de Moïse. es superior a la de Moisés. Nous pouvons le contempler Nosotros podemos contemplarlo sans aller au mont de Sinaï sin ir al monte Sinaí ou entrer dans le lieu très saint du temple. o entrar en el lugar santísimo en el templo. Et en Christ, nous pouvons le contempler. En Cristo nosotros podemos contemplarlo. Et ce n'est pas seulement notre visage qui va briller, Y no es solo nuestro rostro que va a brillar, mais tout notre être pero todo nuestro ser, va se transformer à son image de gloire en gloire. todo nuestro ser va a transformarse a su imagen de gloria en gloria. Une transformation qui va de gloire en gloire à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Una transformación que va de gloria en gloria a través de la obra del Espíritu Santo. Les Juifs ne reconnaissent pas Christ. Los judíos no reconocen a Cristo. Il y a un voile sur leur cœur. Hay un velo en el corazón. Ils ont refusé le salut. Ellos rechazaron la salvación. Donc le voile demeure.
y el velo permanece. C'est uniquement en Christ qu'il disparaît. Es únicamente en Cristo que el velo desaparece. C'est uniquement en Christ que le voile disparaît. Únicamente en Jesucristo el velo desaparece. On va lire dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 16. Leamos 2 de Corintios capítulo 3 versículo 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amen. Amen. Nous avons la possibilité de contempler le Seigneur avec le visage découvert. Nosotros tenemos la posibilidad de contemplar al Señor a cara descubierta. Nous sommes transformés en la même image, Nosotros somos transformados a su misma de imagen, gloire en gloire. de gloria en gloria. Pourquoi au visage découvert? ¿Por qué a cara descubierta? Parce que nous sommes libres, Porque somos libres, libres de toute vie religieuse, libres de toda vida religiosa, d'une vie d'apparence. de una vida de apariencias. Nous n'avons rien à cacher, No tenemos nada que esconder, avec des vertus, con virtudes, avec des défauts. con los Nous defectos. sommes là pour le contempler, Estamos ahí para contemplarlo, tel que nous sommes. tal cual somos. Et Dieu nous transforme à son image. Y Dios nos transforma a su imagen. Pour que cette transformation soit réelle, Para que esta transformación sea real, nous devons contempler Dieu. tenemos que contemplar a Dios. Fixer nos yeux sur sa personne, Fijar nuestros ojos sobre su persona, comme dans un miroir. como si fuese un espejo. Nous devons fixer nos yeux en lui. Nosotros tenemos que fijar nuestros ojos en Él. Certains ont compris ces vérités spirituelles dans un aspect physique. Algunos entendieron estas verdades espirituales en un sentido físico. Ils passent des heures et des heures à contempler des statues, Ellos pasan horas y horas contemplando estatuas, matière sans vie. materia sin vida, Ils croient que cela va produire un changement, y eso creen que va a producir en ellos un cambio, mais ils ne se sont pas transformés. pero ellos no son transformados. Ils restent sans changement, Ellos quedan sin cambio, tels que leurs statues de plâtre et de pierre. tal como sus estatuas de yeso y de piedra. Alors comment contempler celui que je ne vois pas? Entonces, ¿cómo contemplar a aquel que yo no veo? En fixant nos yeux sur sa parole, Fijando nuestros ojos en su palabra, car la parole est Jésus, porque su palabra es Jesús, Fils de Dieu Hijo de Dios et Dieu lui-même. y Dios mismo. En le contemplant Contemplándolo avec une bonne disposition con una buena disposición de notre être intérieur de nuestro ser interior, qui ne veut pas accepter le péché. con nuestro ser interior que no acepta el pecado. En méditant sur sa parole, Meditando su palabra, en la mettant en pratique, poniéndolo en práctica, lorsque nous prenons avec crainte ce que Dieu nous a ordonné. cuando tomamos con temor lo que Dios nos ha ordenado. Si on fixe les yeux en Jésus, Si fijamos los ojos en Jesús, en regardant les inépuisables détails de sa majesté, mirando los inagotables detalles de su majestad, nous serons transformés à son image de gloire en gloire, seremos transformados de gloria en gloria, ayant toujours nos regards sur l'image de Dieu.
teniendo siempre nuestra mirada en la imagen de Dios. Et son image se forme en nous. Y su imagen se forma en nosotros, En contemplant les réalités spirituelles, contemplando en las realidades espirituales, nous devenons ce que nous contemplons. nosotros seremos lo que contemplamos. Moïse demeura avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Moisés permaneció con el Eterno, con el Señor, 40 días y 40 noches. Lorsqu'il est descendu, Cuando él descendió, il ne savait pas que son visage brillait. no sabía que su rostro brillaba. Moïse, sans le savoir, a pris la clarté de Dieu sur lui. Moisés, sin saberlo, él tomó esa claridad de Dios en él. Pour avoir passé du temps avec Dieu. Todo porque él pasó tiempo con Dios. Todo eso porque él pasó tiempo con Dios. C'est la même chose qui est passée avec Pierre. Es lo mismo que pasó con Pedro. Lorsqu'ils ont arrêté Jésus, Cuando arrestaron a Jesús, une femme le reconnut en lui disant una mujer lo reconoció diciéndole: que certainement tu es aussi des leurs. sin duda eres uno de ellos. Ton langage te fait connaître. Tu lenguaje, tu forma de hablar, te delata. Pierre a passé du temps avec le Seigneur Pedro pasó tiempo con el Señor et son langage a été modifié, y su lenguaje fue modificado, affecté. afectado. Il était influencé par la personne de Jésus. Pedro fue influenciado por la persona de Jesús. Pierre parlait comme Jésus. Pedro hablaba como Jesús. Avec qui tu passes plus de temps, tu finiras par le refléter. Con quien tú pases más tiempo, terminarás por reflejarlo. Ici, il ne s'agit pas de rester enfermé dans une chambre pour le contempler. Aquí no se trata de permanecer encerrados en una pieza para contemplarlo. On peut avoir une vie de contemplation 24 sur 24. Nosotros podemos tener una vida de contemplación 24 horas sobre 24. Lorsque je pars au travail, Cuando voy al trabajo ou je prépare à manger, o si preparo para comer, car la parole est dans mes pensées. porque la palabra está en mis pensamientos. Je compare mes réactions ou mon langage avec sa parole. Yo comparo mis reacciones o mi lenguaje, mi manera de hablar con la palabra. Alors il y aura une transformation. Entonces habrá una transformación, Car volontairement, je décide de fixer mes yeux sur lui. porque voluntariamente yo decido fijar mis ojos en Él, Car je l'aime, porque lo amo, je l'adore, lo adoro, je l'admire. yo lo admiro, C'est mon héros. es mi héroe, Il est celui qui m'a sauvé. porque Él es el que me salvó. Je le contemple en plongeant mon regard sur ses commandements. Yo lo contemplo sumergiendo mi mirada en sus mandamientos. On va lire dans Jacques chapitre 1, versets 23 à 25. Leamos Santiago capítulo 1, versículo 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amen. Nous contemplons Dieu dans sa parole. Nosotros contemplamos a Dios en su palabra. Plus nous consacrons du temps à la méditation de sa parole, Más consagramos tiempo a la meditación en su palabra et la parole nous purifie, et nous serons à son image. y la palabra nos purifica y seremos a su imagen. Avec qui tu passes plus de temps,
Con aquel que pases más tiempo, tu finiras par le refléter. vas a terminar reflejándolo. En le contemplant, Contemplándolo, nous devenons ce que nous contemplons. seremos lo que contemplemos. Amen. Amen. Amen, mes frères. Amén, hermanos. On va prier. Hein? Vamos a orar. Vamos a orar. Seigneur, je m'incline. Señor, yo me inclino. Seigneur, je m'incline volontairement. Señor, yo me inclino voluntariamente. Je rends mon être à toi, Yo rindo mi ser a ti, l'auteur de mon salut. el autor de mi salvación. Moi qui ne méritais rien, Yo que no merecía nada. qui suis-je pour te mettre des conditions? ¿Quién soy yo para ponerte condiciones? Qui suis-je pour t'exiger de faire ou de ne pas faire? ¿Quién soy yo para exigirte de hacer o de no hacer? Tu es le Dieu glorieux. Tú eres el Dios glorioso. Personne ne peut rester debout devant ta majesté. Nadie puede permanecer de pie delante de tu majestad. Nous qui ne méritons rien, Nosotros que no merecíamos nada, tu nous as aimés. nos has amado, Tu nous as donné un nom. nos diste un nombre, Tu nous as donné la possibilité à notre esprit de vivre. has dado la posibilidad a nuestro espíritu de vivir Et tu nous as adoptés. y nos has adoptado. Le sacrifice de ton Fils bien-aimé El sacrificio de tu Hijo amado nous donne la possibilité de te contempler. nos da la posibilidad de contemplarte, De te contempler à visage découvert. contemplarte a cara descubierta. Cela s'appelle grâce infinie. Esto se llama gracia infinita. Merci. Gracias. Merci pour ton amour sans limite. Gracias por tu amor sin límite. Nous voulons te contempler. Nosotros queremos contemplarte. Volontairement, nous fixions nos yeux en toi. Voluntariamente fijamos nuestros ojos en ti, Dans le nom de en Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. À toi seul, Seigneur, la gloire. A ti solo, Señor, la gloria, Au siècle des siècles. por los siglos de los siglos. Dans le nom de En Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.